Nagsubo og mibati gihapon silang tumang kahadlok ang pamilya sa babaeng vendor kinsa gipusil patay sa Barangay Tibal og Santo Tomas, Davao del Norte. Sa eksklusibong pagpakiginabi sa Brigada News Team ngadto sa anak ni ining si alias Jan, gisaysay niini nga hangtod karon dili pa gihapon siya makadawat sa gihimong pagpatay sa iyang inahan nga si Cinderella Basit. Mustisya gyud gusto madawat pamatayan sa inahan. Uyan. Grabe, mama. Tanan sudlot trabaho, sir. Mabuhi lang yun. Grabe, tanan sa kainit ang dalan pagtaso niya. Makitalag kwarta. Mabuhi lang mi. Siya binakain lang ang kusgan kayo. Grabe, kakusgan ako inahan. Bisag di na makumot ang kamot. Manikamot, manicure. Mangguna, manglabada, magmassage. Mabuhi lang yun mi. Wala ko mag-onsong inahan kundi wag ito, grabe ka kugihan, grabe ka puta. Pagsaysay pa sa anak nga igo lamang unta nga nanginabuhi og patas ang iyahang inahan aron lamang matabok ang ilang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon apan sa walay pagduha-duha kalit kining gikutluan sa kinabuhi gawas sa kahasubo. Pabiling gibati nila karon ang kahadlok nga basin og balikan pa sila sa mga sospek. Dugang pa sa anak nga ayha pa man gipatay ang iyang inahan, una na matod pa kining nakadawat og mga pagpanghulga sa kinabuhi. Nakapuy niya daw siya once na magmatay siya. O ni matay man sa mua. Quits na antanan na siya. Pili naman kung mamatay na kay manamang kag-eskwela. Nako dili nga naman. So katong nga time daw naado gid daga. Wag gid daw naman sa inahan. Before tumahitabo. Samtang sa Pigasbahin, sigon ni Police Lieutenant Colonel Ray Sorida, ang Acting Chief of Police sa Santo Tomas PNP, aduna na sila person of interest, iyon man motibo sa pagpatay sa biktima. At least na natay gamay nga idea tapos lead para sa person na kuha natang person of interest. So, noon ay karon ginalakad sa itong mga investigador. Kita po nato murag ang kuan, ang motibo po is murag kuan sa utang. Murag dako-dako nga utang na kuan. Nagapadayon pa karon ang investigasyon sa kapulisan ug yun man pagkolekta sa mga gikinahanglang ebidensya alang sa pagsulbad sa maong kaso. In the heart of changing lives, kini si Brigada Kyle Alia, Brigada News.